Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Last week, TikTok sent me the notification with the ban for my account. They say I have for some video, I have for the violation. I request for the TikToks group and organization check for my profiles, all the video. My TikTok does not have any violation video. I am for the Australian registered journalist. I have for the right to freedom of speech for humanities. I request a TikTok team views for my all the video. Any have for a mistake, you can inform me. Otherwise, please remove TikTok for the worrying. I do for my job. My Australian authority gave me the permission. I can freedom of speech. Assalamu alaikum. TikTok kara wadin di masasi anda di tara labuli orang labuli no. Aziada se tinnan सबसे बड़ा खबर औरना मुतलाकी एक करा बेशी कुछ खबर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तू और इसराइल दे और ईरान और दरमियान मध्य ज़िदुन्ने की मामलात माशरा तक कुल सोलर इन और असली वजह उल्लेदा से न्यूक्लियर पावर्स मिडिल ईस्ट मध्य बना एकन देश भी ऐसे दे न्यूक्लियर पावर वाला यहाँ उल्लेदा से इसराइल मगर इसराइल तो होनो न्यूक्लियर पावर जरूरत न मगर दा तत्व रायते राइके दे अमेरिकार मदद लयरे मुसलमानों हतन करी बल्ला यान दास बेगुने होई पारी मगर वेस्टर्न मीडिया वेस्टर्न कंट्री यानी फ्रांस अमेरिका जर्मन इन बेगुने दासे इसराइलर साथ दे इसराइल गल्लती गरी बादियो जिन्नी की वेस्ट कंट्री आसे मुसलमान एगेसमाने कंट्री आसे तारा बेगुने दासे इसराइल साथ Gotofuru zibane ki G7 meeting hui. Iban made America razarore endilla dorogi guide bana meeting hotonguri yore 2 second of the amare no take taraturi dade o turigi gui tinnan sarganda se borigat Jack Plingleri yanolde da se dor ar yanam mare da se khudun deshe neutral mada ase mani tara Israel moton nagori तारफोरे जीवन की दासे ICC क्रिमिनल कोर्ट और ह्यूमन राइट्स सिक्योरिटी काउंसिल हेडे मीटिंग मारे दासे एकन खतारे बालागुरी और हुई यान फोला शुरू मदे लड़ाई शुरू हुई जदी इस्राएली अफगानी ईरान तरफ तो न और एक कदा खबर मदे यान फागी देखें जदी खबर यान जदी सही युद्धति के लिए सबसे बेहतर खबर जीवन की दासी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी आसे यान तरबतुन हुआ गे दे इसराइल यान देशियान रे माना नजा क्योला इसराइल माइग्रेट ओये दे फलस्तीन मदे जबरदस्ती गुरी ओरे देश ओरे बाने ना पारे यान देश असली देश ओये दासे फलस्तीन नॉट इसराइल यान आय होई द हता न यान औरड़ा सोशल मीडिया मदे और सिक्योरिटी काउंसिल दासी वेबसाइट मा जायोरे तुम्हारा फुरी फारिबा और बुझी फारिबा ते एकन लड़ाई दे अल्हम्दुलिल्लाह बक्सु सोले ते ईराने एंदिल्ला बालागुरे अटैक इतिहास मदे नयो आगे आरा जिंदगी बांगासुरा बिल्टिन देखिला मिंदा से फलस्तीन मा देखितान दे एकन हेंदिल्ला सिमिला बिल्टिन बांगासुरा देखा जाते हड़े इसराइल मदे इसराइल बुतरे एकन दासे डोल्ला बड़ेला कहानी अकल मुमिका आयत दे आसे इसराइल हुदुन दासे की बोली हो लड़ाई गोरिले पाब्लिक अकल गोली तागी बल्ला है हुदुन दारे जगह बनाई दासे इसराइल तो इंसानियत सोया हंदिल्ला हरामी को देशी अनम्मादे बाद देशिता कोमो आसे हम फरस करे दे तो ही तरह आरे दासे बुंगुतुन आतियार तु बासी बोला जिंदगी सिक्योरिटी जगह कल बनाई सेफ्टी जगह कल बनाई हेडे गोल टनो दे इसराइली फोर्स अकलो होये दे इनम्मादे उइन गोली भारी बोदे जिंदगी आद देशिता ना करे यानी ईसाई कौम में ताकि भारी बोदे तुम्हारा बाद देश तो एड़ा हंगुरी बल्ला आशो तुम्हारा एड़ा गोली ना मारिबा तुम्हारा बार कुले मल्लो मरगुई इसराइल तर यान तु दासी इसराइल हकीकत रे बुझादा खंदिल्ला इंसानियतर खिलाफ कम दे এখন ইয়ানম মারে দাসে ইরানের সাপোর্ট আমাদে রুশ চাইনা তারপরে দাদে সাউথ মিস্টার কিম জং সাউথ কোরিয়া
তারপরে এখন দা আছে পাওয়ারফুল গুরি ওরে দা আছে ভূমিকা আসছে দে পাকিস্তান তারপরে দাদে আফগানিস্তানের মুজাহিদে পাহাড়ি তরবতুন সাব গুরি এলাম গুরি দিয়ে দেখেন যদি আফগানিস্তান ইরান মারে যদি দা আছে মিলিটারি এক্সারসাইজ হইতে গেলে আফগানিস্তানের ফোর্সে দা আছে ইনর জবাব দিব বলি হয় তারা সোশ্যাল মিডিয়া মারে বালাগুড়ি ওর দাসে টাইপিং করছে দাসে আলহামদুলিল্লাহ और दूसरा नंबर हमारे दादे सऊदी अरब है बहुत बছর बाद আলহামদুলিল্লাহ একটা ইনসানিয়ত দাহাই দাসে ইয়ানো তারিফও করা করি অনরা কয়বারও ইরানত তো দাসে হাজার হাজার আজি অকল দাসে সৌদি আরব মার খোঁজ করতে গিয়ে ইয়ানো লারার মাখলস জরিয়া ইতারা দাসে দেশের মারে ওয়াপস আনে পারে তো সৌদি হুকুমতে দাসে তারারে বালা ইন্তজার গরিওরে দাদে সৌদি আরব মা লাইকে যেটুদিন মোলা ইয়ানোর একটা সলিউশন বাইন নয় আলহামদুলিল্লাহ ইয়ানা মারে সৌদি আরবের শুকরিয়া করা যায় और सऊदी अरब जियान निकी दास स्टेटमेंट पूरा दुनिया मारे दिए अंदासे ईरान सपोर्ट मारे दी तरह हो दी ईरान हो दी बा आर बाय आरा दासे ईरान हुआ दिता कियो और ईरान न खनक कदा मुश्किलात मारे फत्तो न दियो मिलिट्री सपोर्ट फोर्स सपोर्ट हर कदा सपोर्ट आरा दे जाई मिले होई तेड़ा तीनन देश बाकी तागी गई जॉर्डन कतार और दुबई इन आश पॉइंट तो दासे इस्राएल सपोर्ट मन हम करता से आरा मुसलमान आरा वायलेशन न साई आरा वाले दासे पीस शांति सादे मुसलमान कौमी मगर अल्लाह नबी को हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस माने होदे যদি তুই যদি লারাই মারে যদি লামিক যোগ্য হইতে গেলে মজবুর তো লারাই মার লামা পর্যন্ত হইতে গেলে মজবুর দুশমনর গরদন বাইদা আছে সুরি চলাস ইয়ানি একবার দা আছে তার হত করে যেন আল্লাহ নবীর হাদিস কেলা হাফরে আদা মারা সুর ঈদ অন্যান আরো ডেঞ্জার মাইলি বালাগুড়ি মারা ভরি একটা ইয়ানম মারা দা আছে একটা হতাকরা মনতুরে নরদা আছে দেখান নাকি হাবাল বিলর একটা ওয়াই কি আই ওনার একটা শেয়ার করি জাম্পিনাতু দাস ওয়া মন্ডু জাতীয় দে ইয়া বুট লিওরে যাইতো জাম্পিনার বুটও আসছিল বালুহালির বুটও আসছিল দল্লা বড়লা বুটও আসছিল একটা হাবাল বিল্লা বুট আসছিল তারা বাপ তিনজন যা আছে বুট চালাতে মানুষ আর তো আজও ইয়া নিয়াত আছে কাহানি যেন নাকি হালহাড়া আছে হালহাড়ার তোর উত্তর আছে হালহাড়া মারে দিনই বুটে দা আছে জিব্বাত দিয়ে মন্ডত নীলে দিয়ে দিনই বুটে জিব্বাত দিয়ে তো জাম্মান্নার হিয়া নেতা আছে ইয়ার নেলা ডাক দিয়ে রেজাল্ট সিবি দরিওরে মুম্মিকা সাইতন ওদের তো বাপে ফুয়ারে হদ দে হাবাল বিলদরিতে হদ দে ইতার সুয়ানি ডেড়ালইরে ইতার মাথা চাই মারবারি মারি বাড়ি মগর অজ্ঞনা মারিস অজ্ঞ মারলিয়ে যে হসুরি 10 মারলিয়ে হসুরি এন্দিল্লা গুরি মার যে নেগে তে খতম হজুর কই কেলা একবার মারলে জেন্দিল্লা হসুরি খতম করে বিললি হেন্দিল্লা হসুরি বুঝেনে ইয়ায়ো ইসরায়েলের ওরে এন্দিল্লা মজবুতি গুরি হামলা করে দে ইসরায়েলে 56 নম্বর দাবাবি না পারে ইসরায়েলের হাকিকত পুরা দুনিয়ার মতো আসছে আর ইন গরাত দে আছে আমেরিকা সবচেয়ে বড় দা আছে শয়তান बुझे तो सोशल मीडिया में उन्होंने एप्टी टाक और हाल हालियों तक कल देखो और आरा जिन निकी वाई नारा उन्होंने शेयर करी और जिन निकी वही नारा शेयर करी इंसानियत और दासे कायम करी और वाने कना गुड़े दासे यार की बा टिकटॉक मारे दासे यार जिन निकी वार्डन दी याना शम्मन दासे उन्होंने किसु जान लिखी बारो हिन कमेंट बॉक्स में दासे लेके और दासे पोस्ट कर दिबा सलाम।